كالذي يقول أنا سني ولا أتبع المذاهب الأربعة. Hari ini kalau ada orang bilang saya ini sunni, saya ahlu sunnah, saya tidak ikut Syafi'i, ini orang ini ahli bid'ah, orang ini bongak, orang ini bodoh, kata beliau. Begitu juga kalau ada orang bilang saya ini sunni, gak ikut Imam Syafi'i, orang inilah orang bongak, orang ahli bid'ah, orang tidak ada ilmu. لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة. Selamat orang lain dari keburukan lisan dia, dari badan dia, itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya. Tapi orang-orang yang mencela orang lain, yang mengolok orang lain, yang mengejek orang lain, yang menuduh bid'ah orang lain, mengkafirkan orang lain, mereka itu sesungguhnya jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, dan orang pertama yang menyampaikan argumen-argumen beramal berdasarkan sunnah Nabi dan menjadikannya sebagai sumber yang kedua adalah Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program namanya Pasar Berkah, fakir miskin yatim duafa, orang yang kurang mampu ingin juga bagaimana nikmatnya merasakan bisa ambil ayam, ambil cabai, ambil bawang, ambil sayur dengan nikmatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kenikmatan yang kita rasakan saat berbelanja itu kita berikan kepada mereka. Jangan lupa mari kita donasikan melalui Bank Syariah Indonesia 10109 6-nya 5 kali 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor WhatsApp, nomor telepon berikut 0852 6541 6060. Sekali lagi nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Berkah selalu, bahagiakan saudaramu, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan hafal, jangankan tahu tentang mereka, menyebut nama orang-orang saleh Allah turunkan rahmat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, bila beliau safar lagi ke Indonesia, kita sudah minta ke beliau agar singgah lagi nanti ke Pekanbaru, singgah ke Riau, dan kita duduk lagi bermajlis. Sehingga yang tak sempat duduk di kesempatan datang dalam 3 hari ini, di kesempatan yang akan datang semoga duduk bersama beliau juga. Nanti kita buat forumnya yang bisa pakai terjemahan. Yang kita buat forumnya hanya asatiz. Tapi minimal kalau sudah duduk majlis ilmu, paham tak paham, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukup menjelaskan itu. Selanjutnya kita akan dengarkan dari beliau wa nasma' min syekhina at-tawjihat wal irsyadat لعامة المسلمين في Pekanbaru Riau, وأنا سأقوم بالترجمة من كلام شيخنا وإلى شيخنا فليتفضل عليه مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليلتكم سعيدة طيبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سعيدة مباركة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فإن هذا الدين يقيض الله عز وجل له من يحمله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا الدين
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا العلم الذي يحمله لا بد أن يكون على أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Para ahibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh membacakan mukaddimah, beliau menyampaikan bahwa agama ini Allah berikan kepada kita ditundukkan orang-orang yang akan mengemban amanah menyampaikan agama pada umat, sehingga agama ini akan selalu diemban, dibawa, disampaikan, dikembangkan, didakwahkan oleh setiap generasi ke generasi yang mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, sehingga mereka akan meluruskan pemahaman orang-orang yang melenceng dari agama, berbagai pemahaman yang salah yang tidak sejalan dengan agama, sehingga umat ketika berpegang dengan agama berpegang dengan apa yang semestinya menjadi ajaran agama ini. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من هو العدل؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa agama ini akan terus diemban, yang akan dibawa, yang akan disampaikan, dikembangkan oleh orang-orang yang adil dalam beragama. Siapa yang maksud dengan orang adil itu? Al-adlu huwa al-muslim as-salim min al-fisqi alladhi yaslamu an-nas min lisanihi wa yadihi. Muslim yang disebut dengan adil itulah muslim yang dia tidak memiliki sifat fasik dalam dirinya. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang orang lain itu aman dari gangguan mulut dan gangguan fisik dia. Tidak ada orang tersakiti oleh lisan dan oleh badan dia. والذي يسلم الناس من لسانه ويده هو المسلم. أما من يسب المسلمين ويتكلم في أعراضهم ويكفرهم ويبدعهم فهذا أبعد الناس عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang-orang yang terjaga, yang selamat orang lain dari keburukan lisan dia, dari badan dia, itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya. Tapi orang-orang yang mencela orang lain, yang mengolok orang lain, yang mengejek orang lain, yang menuduh bid'ah orang lain, mengkafirkan orang lain, mereka itu sesungguhnya jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا وبين لنا أن تكون أخلاقنا هي المعيار لهذا الدين. فذات يوم دخل عليه نفر من اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعليكم. فسمعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك فقالت بل عليكم أهل القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلمها ويعلمنا بتعليمه إياها يا عائشة ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا البذيء. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin umat ini ketika kita berakhlak, akhlak kita jadi panutan, jadi contoh, jadi teladan bagi semua orang. Sehingga pernah ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang baca assalamualaikum, bukan assalam, assalamualaikum, celaka untuk kaum Muhammad. Berbagai niat atau hal-hal yang buruk diinginkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab waalaikum, dan juga terjadi untuk kamu. Sayyidah Aisyah marah, kalian semoga terjadi apa yang telah harapkan pada Nabi untuk kalian, wahai kalian anak cucu daripada kera, anak cucu daripada babi, anak cucu dari penyembah berhala-berhala. Nabi kemudian bilang pada Sayyidah Aisyah, enggak boleh kita begitu. Lalu Nabi ajarkan
bahwa bukan umatku orang-orang yang dia mengejek orang lain, mengolok orang lain, berkata kasar, menyakiti orang lain dengan lisannya. Sehingga Nabi mengajari Sayyidah Aisyah, juga mengajari kita bersama. Tentu saja Nabi SAW tidak kasar pada Sayyidah Aisyah, tapi mengingatkan bahwa lisan kita ini mesti terjaga dalam memperlakukan orang lain. فأرادت أن تبرر الشيء الذي دفعها إلى هذا القول. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau tidak ingin membenarkan perkataan Sayyidah Aisyah yang beliau emosional dengan sikap orang Yahudi tadi. Meskipun Sayyidah Aisyah bisa saja marah, Rasul juga bisa marah, tapi bukan seperti itu seorang muslim. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال لها بلى ورددت عليهم فقلت وعليكم يا عائشة إنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. Sayyidah Aisyah waktu itu kan protes, Nabi, tidakkah engkau dengar mereka itu bilang apa ke kita tadi? Sehingga saya balas juga yang sama dengan dia. Dia keras, kita keras, dia kasar, kita kasar. Tapi kata Nabi, enggak begitu. Perlu ingat Sayyidah Aisyah, ketika kita berdoa, dia berdoa, sama berdoa, tapi doa kita makbul, dia tidak. Meskipun dia berdoa tak baik untuk kita, tak akan makbul. Tapi bila kita berdoa, doa kita mungkin makbul terhadap dia, dan doa itu yang buruk terhadap dia. Rasul tak ingin terjadi yang buruk dengan dia. Begitulah akhlak yang diajarkan Rasul. فالذي حمل هذا العلم على ممر هذا التاريخ هم من يسمى بأهل السنة والجماعة. Maka kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang mengemban agama ini, yang mengajarkan, yang menunjukkan agama ini sejak dahulu, kemudian dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. وهذا الاسم إذا أطلق لا يراد به إلا الأشاعرة والماتريدية، فهم الذين يمثلون منهج أهل السنة والجماعة. الأشاعرة الماتريدية يمثلون المذهب الحنفي، يمثلون المذهب المالكي، يمثلون المذهب الشافعي، يمثلون مذهب فضلاء الحنابلة. Dan ketika disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, sejak dahulu ulama, para ahli ilmu tahunya adalah imam al-Asy'ariyah, para pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wal Maturidiyah, para pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan mereka ini, mereka disebut dengan pengikut dua imam ini. Mereka ada yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, bermazhab Hanbal, bermazhab Hanafi, dan bermazhab Hanabilah al-Fudala. Artinya mazhab Hanbali yang dia lurus sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hasan al-Asy'ari, هذا الإمام الذي أعطاه الله من الذكاء وقوة المناظرة والطرح والعلوم حتى استطاع أن يقمع جميع المبتدعة في ذلك العصر. Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang menjadi ikutan kita semua dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah seorang imam yang Allah berikan karunia ilmu, cerdas, dan hebat dalam berdebat. Sehingga di masa beliau, semua kelompok bid'ah ketika mereka bicara bid'ah mereka, sebarkan bid'ah mereka, khutbah bid'ah mereka, semuanya dipadamkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. فعندما رأوا الأئمة هذا الرجل وهو يرد على أهل البدع بما أعطاه الله من ذكاء واستنباط للأحكام، التف حوله الأحناف والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة وأهل الحديث. Ketika para ulama di zaman beliau lihat bagaimana cerdasnya beliau, mampu beliau mendebat para ahli bid'ah, bahkan mengalahkan mereka, menegakkan hujah argumentasi ahli sunnah wal jamaah, semua imam dari berbagai mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, mazhab Hambali yang lurus,
mereka semua ikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan sejalan dengan manhaj beliau dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. فيقول تاج الدين السبكي أنه ما من مالكي على مذهب الإمام مالك إلا وهو أشعري، وما من حنفي إلا وهو إما أشعري أو ماتريدي، والشافعية الغالب أنهم أشاعرة، ومجموعة من فضلاء الحنابلة مشوا، فصار جمهور الأمة يمشون خلف هذا الرجل. Jadi termasuk yang mengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu ahlul hadis. Dan kata Imam Tajuddin As-Subki, tidak ada seorang pun penganut mazhab Maliki kecuali Ash'ari. Tidak ada pengikut mazhab Hanafi kecuali pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan mayoritas pengikut mazhab Syafi'i adalah Ash'ari, dan sebagian pengikut mazhab Hambali yang lurus adalah pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari. هل الإمام هذا أبو الحسن الأشعري جاء بمذهب جديد؟ لا، هو مذهب أهل السنة والجماعة، أقام الأدلة والبراهين على صحته ورد على أهل البدع. Apakah Imam Abu Hasan al-Ash'ari datang dengan mazhab yang baru? Tidak, beliau enggak datang dengan mazhab yang baru. Beliau hanya menjelaskan, menegakkan argumentasi, menyampaikan argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ada, sehingga beliau tidak membuat hal yang baru, tapi yang sudah ada dari Allah, dari Rasul, lanjut kepada sahabat, itu yang beliau nampakkan dan beliau tunjukkan pada masyarakat. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. إذا لماذا نقول مذهب الأشاعرة الماتريدية ولا نقول مذهب أهل السنة؟ Kenapa kita sebut kita ini mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, bukan mazhab Ahlus Sunnah? لأن مذهب أهل السنة هناك علماء أقاموا الأدلة والمناهج على صحته، فالذي أقام المنهج العلمي على صحة منهاج أهل السنة نسب هذا المنهج لمن وضعه. Para ulama ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka punya manhaj, sehingga siapa saja ulama yang punya manhaj dalam memahamkan Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, manhaj itu dinisbahkan kepada beliau. Sehingga ketika kita menyebut diri Asy'ari, Maturidi, Syafi'i, berarti kita mengikut Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang diajarkan Imam Abu Hasan al-Ash'ari. الآن الفقه الإسلامي الذي جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نسميه؟ Fikih Islami sekarang yang datang dari Al-Quran, yang diambil dari hadis Nabi, kita namakan dengan apa? نسميه إما شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي. Kita sebut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين وضعوا القواعد والأسس التي يستنبط منها الأحكام على ضوء هؤلاء الرجال. ليس معنى ذلك أننا تركنا سنة النبي واتبعنا الشافعي ومالك وأحمد والإمام أبو حنيفة، بل لأن هؤلاء وضعوا لنا القواعد والأسس والمناهج لاستنباط الأحكام الفقهية الشرعية. Kenapa kita namakan dengan Syafi'i, Maliki, Hanbali dan seterusnya? Karena kita mengikut orang-orang yang sudah membuat prinsip-prinsip, dasar-dasar, metode dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita mengikut Imam Syafi'i, mengikut Imam Hanafi, dengan ikut segala imam yang tadi, kita tidak berarti mengikut mereka lalu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita mengikut metode mereka, prinsip mereka, cara mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. فالذي يقول اليوم أنا سني ولست أشعري هذا إنسان مبتدع، إنسان جاهل، كالذي يقول أنا سني ولا أتبع المذاهب الأربعة. Hari ini kalau ada orang bilang saya ini Sunni, saya ahlu sunnah, saya tidak ikut Syafi'i, ini orang ini ahli bid'ah, orang ini bongak.
Orang ini bodoh, kata beliau. Begitu juga kalau ada orang bilang saya ini Sunni, enggak ikut Imam Syafi'i, orang inilah orang bongak, orang ahli bid'ah, orang tidak ada ilmu. لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة. Karena tak semua orang bisa ngambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. إنما هم أناس قيضهم الله وأعطاهم من الذكاء ما لم يعط لغيرهم. Para imam yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang Allah tundukkan mereka. Allah berikan karunia kepada mereka kecerdasan, kelebihan akal yang tak diberikan kepada yang lain. فنحن نحمد الله تعالى أن من علينا بمذهب الإمام الشافعي ذلك المذهب العظيم الذي أسس على قواعد لم يعرف لها مثيل. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pengikut Imam Syafi'i. Dan mazhab Imam Syafi'i ini adalah mazhab yang besar, mazhab yang agung. Mazhab beliau adalah mazhab yang belum ada contoh, belum ada mazhab seperti beliau ketika belum muncul mazhab Syafi'i ini. Artinya sebelum beliau itu tak ada mazhab sehebat mazhab Syafi'i ini. كيف تأسس مذهب الإمام الشافعي؟ Gimana Imam Syafi'i itu membuat mazhab beliau? أخبرنا شيخنا مفتي مدينة زبيد السيد محمد ابن سليمان ابن محمد ابن عبد الله ابن سليمان ابن يحيى ابن عمر مقبولا الأهدل عن أبيه مفتي زبيد عن أبيه السيد محمد والسيد نفيس الإسلام سليمان بن محمد بن عبد الرحمن الأهدل مفتي زبيد عن جده عبد الرحمن الأهدل صاحب النفس اليماني مفتي زبيد عن أبيه السيد نفيس الإسلام سليمان الأهدل مفتي زبيد عن صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبولا الأهدل عن خاله يحيى بن عمر مقبولا الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد بن يوسف البطاح الأهدل عن الحافظ الطاهر محمد بن الحسين الأهدل عن الإمام وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني وجلال الدين المحلي والعلم البلقيني عن والد الأخير سراج الدين البلقيني عن علاء الدين بن العطار عن الإمام النووي عن سلار الإربلي عن صاحب التنبيه محمد بن محمد القزويني عن الإمام عبد الغفار ابن عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم الرافعي عن أبيه عبد الكريم الرافعي عن أبيه محمد بن عبد الكريم الرافعي عن محمد بن يحيى صاحب الإمام الغزالي عن الإمام الغزالي عن أبي المعالي الجويني عن أبيه عن شيخ طريقة الخراسانيين القفال الصغير عن الإمام أبي زيد المروزي عن الإمام الكبير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الكبير عن البازي الأشهب بن سريج البغدادي عن أبي القاسم الأنماطي عن الإمامين المزني والمرادي عمن جمع بين طريقة أهل الحديث وأهل فقه الحديث والفقهاء وأهل التفسير وأهل الرأي وهو إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. جاء الإمام الشافعي وهناك 5 مدارس. Jadi beliau tadi sebutkan sanad ilmu beliau kepada Imam Syafi'i. Saya tak hafal, jadi tak punya bakat dirikan mazhab. Maka saya mesti ikut Imam Syafi'i saja. Beliau sebutkan guru beliau tadi sampai ke atas sampai kepada Imam Syafi'i.
Siapa murid Imam Syafi'i sampai kepada guru beliau, sebutkan semua tadi. Saya jangankan sampai sekian banyak itu, 5 guru kata itu hafal saya. Jadi kita ini jangan terlalu bongak lah, terlalu angkuh, merasa hebat dalam memahami agama ini. Beliau yang sehebat itu masih ikut mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau bahwa Imam Syafi'i ini, mazhab beliau terkumpul, merupakan kumpulan konsep dari 5 madrasah. الإمام الشافعي قال وهناك قلنا 5 مدارس. مدرسة تسمى مدرسة الفقهاء في مكة المكرمة، وكان يترأسها الإمام مفتي مكة مسلم ابن خالد الزنجي. Pertama, diambil mazhab beliau dari mazhab fuqaha Makkah, yang saat itu alim terkenalnya adalah Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, الذي أخذ الفقه عن الإمام عبد الملك ابن جريج، yang mengambil mazhab beliau dari Imam Abdul Malik ibnu Juraij, الذي أخذ الفقه عن عطاء ابن رباح، dan mengambil fikih dari Atha ibnu Rabah, وهو أخذ عن جمع من الصحابة وهم سيدنا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم. Beliau Imam Atha ini mengambil fikih dari Imam Ali, Imam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan banyak sahabat yang lain yang mengajarkan ilmu fikih kepada beliau. وهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tentu saja mereka semua mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. درس الإمام الشافعي عند مسلم بن خالد الزنجي إلى أن بلغ عمره 13 سنة، فأعطاه مسلم بن خالد الزنجي للإمام الشافعي الإجازة بالإفتاء. الله خلاص أنت الآن ما عاد لك حق عندي، كل الذي معي قد أخذته، فأنا الآن أجيزك بالإفتاء وعمره 13 سنة. Imam Syafi'i belajar pada guru Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji sampai usia 13 tahun. Ketika usia 13 tahun itu gurunya kasih kepada beliau ijazah, diperbolehkan, dilegalkan untuk berfatwa. Kamu tak punya lagi apa yang kamu harapkan dari saya, semua yang saya punya sudah ada dalam diri kamu, silahkan fatwa, kata beliau. Usia baru 13 tahun. Kita 13 tahun bisa apa? Jangan kencingnya belum lurus lagi. Fadhil Syekh. أعطاه الله ذكاء خارقا وأعطاه حفظا ما أن تقع عينه على صفحة سكاينا مباشرة. Beliau ini diberikan kecerdasan luar biasa, tak sama dengan lain. Nengok sesuatu hafal langsung. Kita nengok 100 kali tak hafal kita. كان إذا أمسك كتابا يضع يده على الصفحة الأخرى لئلا تقع عينه فيحفظ من الثنتين فيقع الاختلاط. Beliau kalau buka buku itu sebelah ditutup, sebelah ditengok. Supaya apa? Jangan sampai tengok yang sebelah campur-campur keduanya nanti. Sebab begitu tengok langsung hafal. Kita jangankan dah tengok semuanya jelas-jelas tak juga paham kita. Beliau hafal langsung sekali tengok, sehingga takut yang lain tertengok juga, hafal itu masuk semua gitu. Jadi kalau tengok kaligrafi masjidnya cukup satu arah saja, yang lain tutup dulu supaya tak masuk juga kepala. وكان في نفس الوقت عندما يدرس عند مسلم بن خالد الزنجي كان يتردد على محدث مكة سفيان بن عيينة، فكان يدرس عند سفيان بن عيينة علم الحديث ويدرس عند مسلم بن خالد الزنجي الفقه، فتلقى مدرسة الحديث عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة، وتلقى الفقه على طريقة الفقهاء قلنا عند مسلم بن خالد الزنجي. Jadi beliau ketika belajar dengan Imam Muslim bin Khalid bin Az-Zinji juga belajar dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengambil ilmu dari Imam Amr bin Dinar. Ini Al-Naf Dinar. Tadi Amr bin Dinar. Amr bin Dinar belajar pada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As.
Sehingga beliau ini belajar hadis daripada Imam Sufyan bin Uyainah. Dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji belajar metode para fuqaha. Sudah 2 madrasah. Fajama'a baina tariqatil fuqaha wa tariqatil muhaddithin. Sehingga beliau menggabungkan metode para ulama ahli fikih dengan ulama ahli hadis. Walamma ajazahu Sufyan intaqala ila al-Madinah al-Munawwarah liyadrus 'inda al-Imam Malik muhaddith al-Madinah wa 'allamah al-Madinah wa kana al-Imam Malik lahu tariqa khassah tusamma tariqat fiqh al-hadith. Ketika beliau sudah dijazahkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, beliau safar ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulama yang sangat terkenal dengan ulama hadis. Semua orang Madinah kenal, dari luar Madinah juga kenal, dan beliau punya metode tersendiri dalam memahamkan agama ini, sehingga dikenal metode beliau dengan metode ahlul hadis. Wa marratil ayyam wa ajazahu al-Imam Malik bima akhadha anhu وقال له الآن لست بحاجة إليه وأجازه وانصرف الإمام الشافعي فجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين وطريقة فقه أهل الحديث. Begitu sudah berjalan belajar dengan Imam Malik, sudah lama belajar, kata beliau, saya ijazahkan kamu, selesai kamu belajar dengan saya, sudah cukup semua dari saya dalam diri kamu, tak perlu lagi dengan saya, silahkan kamu pergi belajar lagi dengan yang lain. Sehingga Imam Syafi'i sudah mengambil metode fuqaha, muhaddithin. Yang ketiga metode fikih ahli hadis. Maka beliau selesai dengan Imam Malik, sudah 3 madrasah yang beliau kumpulkan dalam mazhab beliau. ثم انتقل إلى العراق من أجل أن يدرس طريقة أهل الرأي في استنباط الأحكام وهي طريقة الإمام أبي حنيفة فالتقى بتلميذ أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن الشيباني فدرس على يديه حتى أجازه وأمره أن يذهب إلى غيره فجمع بين طريقة الفقهاء والمحدثين وفقهاء الحديث وأهل الرأي 4 مدارس. Lalu setelah dijazahkan oleh Imam Malik, beliau berangkat lagi ke Irak untuk belajar madrasah ahli ra'i. Orang-orang yang ketika itu lebih terkenal dengan rasionalnya atau ahli kias, mengajarkan agama ini dengan kias. Karena mereka ini jauh dari Madinah, sehingga hadis kadang-kadang tidak sampai ke mereka. Maka beliau bertemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid langsung dan sahabat Imam Abu Hanifah. Setelah diijazahkan oleh Imam Muhammad bin Hasan, beliau pula sudah mengantongi 4 madrasah. Falamma akmala dhalik tawajjaha ila khamis al-madaris wa hiya madrasati ahli at-tafsir wa kana yatara'assuha al-imam al-Awza'i fi Syam. وكان خليفته عمرو بن سلمة اليماني فذهب إليه الإمام الشافعي وأخذ منه طريقة أهل التفسير عمرو بن سلمة عن الأوزاعي عن عطاء ومن في طبقته عن هؤلاء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Imam Syafi'i kemudian dianjurkan untuk belajar metode ahli tafsir, sehingga beliau belajar pada Imam Auza'i di Syam. Imam Auza'i enggak ketemu lagi dengan Imam Syafi'i, tapi belajar dengan muridnya Amr bin Salamah. Sehingga Imam Syafi'i belajar dengan murid Imam Auza'i, Imam Amr bin Salamah, lalu Imam Amr bin Salamah dari Imam Auza'i, dari Atha, dan Atha lanjut kepada sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Abbas, lanjut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkumpullah 5 madrasah dalam diri Imam Syafi'i. قبل الإمام الشافعي كان أهل الرأي مدرسة مستقلة فقه على طريقة أهل الرأي. مسلم بن خالد الزنجي فقه على طريقة فقهاء مكة. سفيان بن عيينة يستنبط الأحكام من الأحاديث على طريقة المحدثين. الإمام مالك بنى مذهبه على فقه الحديث
فجاء الإمام الشافعي هذه المدارس الخمس أخذها. تعرفوا لما واحد يفعل عصير مشكل أخذ المدارس الخمس وأدخلها في ذلك الرأس العظيم وخلطها واستخرج لنا مذهبا جديدا يتميز بأنه جمع الطرق الخمس في طريقة واحدة فصار مذهب متميز لا يوجد له مثيل. Sehingga Imam Syafi'i ini sebelum beliau itu masing-masing mazhab dengan metode masing-masing. Imam Khalid Az-Zinji dengan metodenya, Imam Malik bin Anas dengan metodenya, kemudian Imam Auza'i dengan metodenya, Imam Abu Hanifah dengan metodenya, semua dengan metodenya. Tapi datang Imam Syafi'i, kelima-limanya digabungkan dalam mazhab beliau sendiri. Bayangkan seperti orang buat koktail, dalam satu jus itu macam-macam masuk ke situ, sehingga begitu muncullah bentuk yang baru. Bentuk yang baru nikmat, lezat, semuanya indah, hebat. Dan tak ada mazhab yang seperti mazhab Syafi'i ini kehebatannya, karena berasal dari 5 madrasah yang bermacam-macam tadi. Man awal man utliqa alaih nasirus sunnah. Siapa orang yang pertama sekali dikenal dengan nasirus sunnah? Awal man utliqa alaihi ala al-itlaq nasirus sunnah huwa al-Imam Syafi'i. Orang yang paling pertama digelari dengan nasirus sunnah, penolong sunnah atau pembela sunnah adalah Imam Syafi'i. Wa awwal man aqama al-adillah wal barahin ala hufdiyyah as-sunnah an-nabawiyyah wa annaha al-masdar ath-thani lit-tashri' huwa al-Imam Syafi'i. Dan orang pertama yang menyampaikan argumen-argumen beramal berdasarkan sunnah Nabi dan menjadikannya sebagai sumber yang kedua adalah Imam Syafi'i. Wa awwal man assasa ilm al-usul al-qawaid wal manahij huwa al-Imam Syafi'i. Dan orang yang pertama yang menyusun, membuat kodifikasi ilmu berdasarkan prinsip, dasar-dasar dan metode dalam mengamalkan sunnah adalah Imam Syafi'i. Awwal man allaf fi ilm al-hadith min al-ikhtilaf Al-Imam Syafi'i fi kitabih Ikhtilaf al-Hadith. Orang yang paling pertama membuat buku dalam membuat sinkronisasi hadis yang nampaknya bertolak belakang, kontradiksi, beda-beda, padahal bicara satu masalah yang sama adalah Imam Syafi'i. Yaqulu Ahmad Shakir wa awwal man wada'a ilmu mustalah al-hadith huwa al-Imam Syafi'i kama fi risalatihi. Kata Imam Ahmad Syakir, orang yang paling pertama membuat ilmu mustalah hadis sebenarnya Imam Syafi'i, seperti yang terdapat dalam kitab beliau, kitab Ar-Risalah. Lakin يعني للأسف المتأخرين من الشافعية لا يعلمون أن الإمام الشافعي هو صاحب المسند الكبير الذي شرحه السبكي وغيره في 10 مجلدات. Namun orang belakangan nggak tahu bahwa Imam Syafi'i itu punya sebuah musnad yang besar yang disyarah oleh Imam As-Subki 10 jilid jumlahnya. Cuma nggak ketahuan di mana barangnya sekarang. Kathir min asy-Syafi'i al-an la ya'lamuna al-Imam Asy-Syafi'i wa khidmatihi lis-sunnah hatta utliqa alaihi nasir as-sunnah. Banyak orang yang nggak tahu bagaimana Imam Syafi'i dan perannya dalam menolong sunnah sallallahu alaihi wasallam. Al-fuqaha wal muhaddithuna fi 'asrihi wa kanu qariban min sinnah lima a'tahu Allah min 'ilm ja'u wa tatalmadu 'alaihi. Di masa beliau, para ahli fikih, fuqaha, para ahli hadis, muhaddithun yang usianya berdekatan dengan beliau, bahkan lebih tua daripada beliau, datang untuk belajar dengan beliau. Fakana minhum عبد الرحمن بن مهدي كان زميلا للإمام الشافعي ثم رجع وتتلمذ على يديه يحيى بن معين أحمد بن حنبل كل هذه الطبقة رجعوا وتتلمذوا على يد الإمام الشافعي. Di masa beliau Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, itu kawan-kawan beliau, para ulama, tapi belajar dengan Imam Syafi'i. Man hum atba' al-Imam Syafi'i?
Siapa para pengikut Imam Syafi'i itu? لا تجد جمهور المحدثين إلا شافعية. Tidak akan kita temukan mayoritas para ulama hadis kecuali bermazhab Syafi'i. الإمام الحاكم صاحب المستدرك، الإمام ابن حبان، الإمام البيهقي، الإمام الدارقطني، الإمام أبو بكر الشافعي، الإمام من بعد البيهقي من المحدثين إلى الحافظ ابن حجر، إلى الحافظ العراقي، إلى الحافظ العلائي، إلى الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، إلى الإمام هبة الله البارزي. هؤلاء الأئمة المحدثون كلهم شافعية. Imam Hakim punya kitab Mustadrak, Imam Ibnu Hibban, Imam Daraqutni, Imam Al-Baihaqi, kemudian imam ke bawah beliau banyak lagi imam, semua mereka adalah para ahli hadis dan mazhabnya mazhab Syafi'i. Ashab kutub as-sihah Syafi'iyah. Para pengarang kitab sahih dalam hadis, kitab hadis sahih itu mereka adalah Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i. طبعا كتب الصحاح غير كتب السنن. Kutub sahih selain kutub sunan. Artinya ada sunan, ada kitab sahih. كتب الصحاح هي 5 ومنهم من يعدها 6. Kitab sahih ini ada 5, ada yang mengatakan 6. سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ليسوا من كتب الصحاح. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan sunan yang 4 ini tidak termasuk kutubus sihah yang dimaksudkan. لأن أصحابها سموها السنن ولم يسموها الصحاح ولم يشترطوا فيها أن يخرجوا حديثا صحيحا. Karena para penulisnya, para imam yang membuat kitab sunan tadi tidak menyebutnya dengan sahih dan juga tidak mensyaratkan harus sahih baru masuk dalam kitab mereka. كتب الصحاح هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، سنن الدارقطني. هذه الكتب التي اشترطت أن لا تخرج إلا حديثا صحيحا فسميت الصحاح وتلك تسمى السنن. Kitab sahih yang dimasukkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Daraqutni, Sahih Ibnu Hibban, wa Sahih Hakim. 6 ini masuk dengan kitab sihah. Dan mereka mensyaratkan hadis yang ada dalam kitab mereka mesti hadis-hadis sahih saja. Semuanya Syafi'i. لكن صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كانت في عصر متقارب فجمعت أحكام الشريعة، فلذلك صارت الكتب الستة المقدمة على غيرها. Hanya saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i ini ditulis di masa yang berdekatan. Dan kitab yang 6 ini sudah mencakup semua yang mencakup hukum-hukum dalam Islam, sehingga terkenallah 6 kitab hadis ini dan dianggap sebagai representasi daripada sunnah, sehingga orang menganggap cukup dengan kutubus sittah ini, 6 kitab hadis ini. لأن ابن حبان جاء متأخر عنهم وتلميذه الحاكم وتلميذ الحاكم البيهقي، وكان الدارقطني يعتبر تلميذ يعني لابن حبان، يعتبر يعني في نفس الدرجة، فهم متأخرون لكنهم اشترطوا أن لا يخرجوا إلا حديثا صحيحا. Karena Imam Ibnu Hibban, Imam Daraqutni adalah para imam yang datang agak belakangan. Beliau murid dari Imam Hakim, sehingga ketika dibuat kitab-kitab yang 6 tadi mereka belum muncul, sehingga belum dikenal kitab hadis mereka. Sahih Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Daraqutni belum dikenal di masa itu. فعلماء الحديث شافعية، والمذهب المتميز بعلم الحديث وأدلته هو مذهب الإمام الشافعي. وقد تصدى الإمام البيهقي وأخرج أدلة مذهب الإمام الشافعي في 15 مجلد سميت السنن.
خرج أدلة مذهب الشافعي. Mazhab yang terkenal dengan mazhab hadis dan dalil-dalilnya diambilkan dari hadis adalah mazhab Imam Syafi'i dan keistimewaan mazhab Syafi'i, sehingga Imam Al-Baihaqi menulis dalil-dalil semua pendapat Imam Syafi'i itu dalam kitab Sunan, jumlah jilidnya 15 jilid. Jadi semua pendapat Imam Syafi'i itu kalau dijabarkan dalilnya ada dalam 15 jilid Sunan yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. نحن لا نستنقص مذهبا من المذاهب بل نتكلم عما ميز الله مذهب الشافعي عن غيره. Kita tak bermaksud merendahkan, menurunkan derajat mazhab yang lain. Kita cuma sedang bicara kelebihan mazhab Imam Syafi'i. فكلها مذاهب أهل السنة والجماعة. Semuanya adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. الأحناف والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة. Pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, dan para pengikut mazhab Imam Ahmad yang lurus, semuanya adalah ahlu sunnah. فمذهب الإمام الشافعي مذهب عظيم، نحمد الله أننا وفقنا لأن نكون من أهل هذا المذهب. Maka mazhab Syafi'i ini mazhab yang besar, mazhab yang agung, mazhab yang dimuliakan. Kita bersyukur termasuk di antara orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. وكذلك نحمد الله أن الله وفقنا لاتباع منهج الإمام أبي الحسن الأشعري الذي دافع عن عقيدة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وأهل الحديث، دافع عنهم وأقام الأدلة والبراهين على ذلك، حتى كل هؤلاء الإمام البيهقي والدارقطني وهؤلاء الأئمة كلهم، البيهقي والإمام أبي المعالي الجويني وأبيه والإمام الغزالي، كل هؤلاء التفوا على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري ورضوه إماما لهم. Alhamdulillah juga kita bersyukur pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Karena Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini pembela akidah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Ahlul Hadis. Sehingga para ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Daraqutni, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Hakim, semua Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, ayahnya dan semua imam dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka semua adalah para imam yang menolong akidah imam-imam salaf yang tadi kita sebutkan semuanya. وألف الإمام البيهقي كتابه العظيم الأسماء والصفات، وذكر الأحاديث والآيات القرآنية التي لم يذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري، ذكرها كتعظيم لهذا المذهب كما فعل مع مذهب الإمام الشافعي وخرج أدلته. Imam Baihaqi menulis kitab Al-Asma' wa Sifat. Dalam kitab itu dituliskan dalil Al-Quran, dalil dari hadis tentang pendapat-pendapat ahlu sunnah wal jamaah yang tak disebutkan dalilnya oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sehingga kitab ini isinya Al-Quran dan hadis, tapi menguatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan sebagaimana beliau juga menulis dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab yang menjadi dalil dari pendapat Imam Syafi'i tak disebutkan dalilnya, tapi beliau menjelaskan dalilnya Al-Quran dan hadis, dan kitab beliau Sunan Imam Baihaqi. ومن المتأخرين من المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني أشعري شافعي، الحافظ زين الدين العراقي أشعري شافعي، الحافظ الإمام العلائي أشعري شافعي، ابن حجر الهيثمي أشعري شافعي، شمس الدين الرملي أشعري شافعي. قلما تجد عالم من العلماء إلا وهو أشعري شافعي، نادر جدا، قلة قليل، لا يجاوز عد الأصابع من المحدثين خرجوا عن مذهب وذهبوا إلى التجسيم. Para ulama Syafi'i belakangan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Alai, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan semua imam ahli hadis yang muncul belakangan termasuk Syamsuddin Ar-Ramli adalah Syafi'i Asy'ari.
Sehingga sedikit sekali di antara ulama hadis yang muncul belakangan, kecuali mereka itu pengikut mazhab-mazhab yang ada, di antaranya mazhab Syafi'i dan Asy'ari, sehingga bisa dihitung jari saja para ulama hadis belakangan yang mereka pengikut akidah tajsim. Al-ba'd yurid an yadhhak 'ala an-nas. Sebagian orang ingin buat lucu-lucuan. Yaqul lak ya akhi ma lak min hadhihi al-madahib. Hadhihi madahib ma lak minha. Nahnu sanarji' ila al-kitab was sunnah. Bagian orang bilang, ngapain kita ikut mazhab ni, ikut Quran Sunnah je lah langsung gitu. طيب كيف نرجع إلى الكتاب والسنة؟ قال تعال معي أنا سأريك الآن الطريقة. شوف طريقة الحكم، نستخرج الحكم كذا، إذا هذا يبطل الصلاة، هذه عقيدة، هكذا نصحح الحديث. طيب أنت الآن تتبع الكتاب والسنة ولا تتبع منهج هذا المبتدع الذي جاء اليوم يحاول أن يعلمك طريقة جديدة لاستنباط الأحكام فتتبع مذهبه. Jadi قال لك مذاهب اتركها. طيب أنا كيف أستنبط الأحكام من القرآن؟ قال تعال أنا بعلمك. شوف خذ كذا الطريقة استنباط الحكم، وخذ هكذا الطريقة لتصحيح الحديث. فصرت أنا بدل من أن أكون مقلد للأئمة السلف أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد حنبل، أقلد هذا الجاهل الذي جاء اليوم يقول لي لا تقلد هؤلاء وتعال قلدني أنا. Jadi orang itu gimana caranya lucu-lucuan tadi itu? Katanya kita tinggalkan mazhab semua. Ini Quran, ini hadis. Ayat ini bicara tentang ini batalkan solat, ini rukun solat dan segala macam dengan metode dia. Sehingga kita tinggalkan metode para imam tadi semua, ikut metode dia. Sehingga kita meninggalkan mazhab yang hebat yang kita ceritakan tadi, ikut mazhab orang bongak tadi, mazhab ahli bid'ah tadi. Jadi sebenarnya dia itu orang macam itu adalah ahli bid'ah, bukan ahli sun. Cuma ngakunya adalah ahli sunnah. Sehingga hari ini orang yang sibuk ngajak ikut Quran dan sunnah itu sebenarnya ahli bid'ah. فالعالم الإسلامي خلال 1000 سنة وهم يمشون على هذا المنهج العظيم وكونوا أكبر ثروة علمية على وجه الأرض تسمى بالفقه الإسلامي. Selama ini ribuan tahun para ulama umat ini beramal dengan Quran dan Sunnah dengan metode yang dilakukan oleh para ulama tadi, sehingga mereka sudah meninggalkan berbagai kekayaan ilmiah yang memenuhi alam ini seluruhnya. Sementara orang-orang tadi mereka itu tidak lain kecuali hanya ahli bid'ah saja. فيأتي اليوم بعض أهل البدع ارمي بهذا الفقه الذي على ممر 1000 سنة الذي هو أغنى ثروة علمية على وجه الأرض ارمي بها ويريدنا أن نرجع من جديد. Sehingga ahli bid'ah tadi katanya mazhab yang sudah ribuan tahun buang semuanya. Kita buat mazhab yang baru, metode yang baru dengan cara bid'ah kami. Ma huwa madhhab al-Asy'ariyah? Apa mazhab Asy'ariyah itu? Gimana mazhab Asy'ariyah itu? Madhhab al-Asy'ariyah yattabi'un madhhab al-Imam Malik. Mazhab Asy'ariyah ahli hadis. Mazhab Asy'ariyah itu mengikut mazhab Imam Malik, ahlul hadis. لأن قلنا لكم أن الإمام الأشعري لم يأتي بمذهب جديد، إنما أقام الأدلة والبراهين على ما كان عليه السلف من عقيدة. Beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari enggak buat mazhab baru. Beliau cuma memunculkan, menjelaskan, menampakkan kepada umat beginilah cara dan akidah para ulama salaf sebelumnya. Kaifa umayyiz al-mubtadi' من صاحب السنة الذي يمشي على نهج النبي. Bagaimana caranya untuk membedakan ahli bid'ah dengan orang pengikut sunnah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? قالوا أوضح مثال لمنهج أهل السنة لمنهج أهل الحديث هو منهج الإمام مالك. Contoh paling terang, paling jelas untuk manhaj ahli hadis adalah manhaj Imam Malik. Asma'u tariqat al-Imam Malik. Coba dengar gimana Imam Malik. Qala ja'a rajulun ila al-Imam Malik faqala ya Imam Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa?
Datang ada orang pada Imam Malik, imam dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gimana istiwa itu? Qala fa akhadha Malik ar-ruhadha wal karb thumma rafa'a ra'sahu wa qala al-istiwa'u ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wa kayf marfu' wa la yuqalu kayf wa kayf 'anhu marfu' والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه عنه. Imam Malik begitu ditanya itu, beliau agak risau sedikit. Ini agak aneh pertanyaan orang ini. Tak ada orang tanya macam ini. Baru dia yang bertanya macam ini. Jadi kata Imam Malik, al-istiwa itu maklum, dikenal. Istiwa itu ghairu majhul, bukan. Istiwa itu bukan sesuatu yang tak dipahami oleh orang Arab. هذه الرواية الصحيحة التي الكل اتفق على صحتها. أما التي تسمعونها الآن التي أشاعها ونشرها أهل البدع وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه باتفاق الكل رواية ضعيفة باتفاق الكل. الرواية الصحيحة التي أخرجها الحفاظ واتفقوا على صحتها الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، لا يعقل أن لله كيف لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. Jadi riwayat yang paling sahih tentang perkataan Imam Malik ini adalah al-istiwa ghairu majhul. يعني مذكور في القرآن. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Istiwa itu dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Wal kaifu anhum ghairu ma'qul. Tetapi bagaimana istiwa itu enggak sampai akal kita untuk menjelaskan dan memahaminya. لأن الكيفية باتفاق الكل لا تكون إلا للأجسام. Karena kaifiyah, bentuk cara atau mekanisme atau metode ini adalah sifat daripada jisim. Maksud kaifiyah itu saya duduk, ini kaifiyah ini. Berdiri itu kaifiyah itu. ولذلك لم ترد لا في القرآن ولا في حديث صحيح ولا ضعيف. Maka tak akan ada penjelasan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW tentang kaifiyah ini. الشاهد في هذا كله هو قول الإمام مالك السؤال عنه بدعة. إذا نحن نميز أن الذي يسأل عن هذه الآيات هو المبتدع. Jadi هذا هو منهج الحديث. منهج الحديث السؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء. فالذي يسأل عن هذه الأمور في نظر أهل الحديث أهل السنة أنه مبتدع ضال. هذا المنهج. Yang perlu dipahami dari perkataan Imam Malik tadi adalah bahwa kalau ada orang bertanya tentang apa itu istiwa, inilah tanda ahli bid'ah sesat itu. Kenapa? Karena para ahli hadis, ahli sunnah, ketika berbicara tentang ayat seperti istiwa ini, mereka tidak bertanya, mereka tidak menguji, mereka tidak memastikan. Sudah, kita tahu, kita dengar, terdapat dalam Quran, dalam hadis, sudah cukup sampai di situ, tidak bicara panjang-panjang tentang itu. Tapi hari ini ada orang bertanya tentang apa itu istiwa, pastikan dia orang sesat, ahli bid'ah, melenceng dari agama. وأخرج الإمام الدارمي في سننه أن رجل يسمى أصبغ كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يسأل الناس عن هذه الآيات فبلغ ذلك سيدنا عمر بن الخطاب فقال لهم ائتوني به فلما جاء وامتثل بين يديه قال تسأل الناس عن كذا قال نعم فأخذ الدرة وضربه على رأسه حتى أغمي عليه قال لهم خذوه وعندما يفيق أعطوني به فمع الظهر أفاق فجيء به مباشرة ضربه ثانية على رأسه حتى أغمي عليه فأخذوه قال لهم حتى إذا فاق أعطوني به فجاءوا به صلاة العصر فضربه على رأسه حتى أغمي عليه ثم جيء به قبل المغرب فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتل اقتلني وأما البنان الذي كان في رأسي فقد ذهب.
Jadi di masa Imam Umar bin Al-Khattab ada seorang Sunan Ad-Darimi, Ismu Isbaq, Sunan Isbaq, nama Isbaq. Datang seseorang Imam dalam Sunan Darimi, ada seorang namanya Isbaq. Di masa Imam Umar bin Al-Khattab, dia suka tanya tentang apa itu istiwa dan berbagai pemahaman seperti ini. Kata Imam Umar, datangkan orang ini ke sini. Begitu sudah datang ditanya, kamu tanya orang tentang ini, tentang istiwa, tentang segala macam? Iya. Marah Umar bin Khattab, dipukul kepala ini sampai pingsan. Lalu nanti kata beliau, kalau orang ini sadar, bawa ke saya. Zuhur, sadar dia. Ditanya lagi, kamu tanya gitu? Dipukul lagi oleh Umar bin Khattab, pingsan lagi. Sudah asar, bawa lagi sampai 3 kali dia pingsan. Kata dia kemudian pada Imam Umar bin Khattab, kalau kamu ingin bunuh saya, bunuh je lah, tapi jangan pukul lagi di sini, tak kuat saya. Artinya di masa Umar bin Khattab, kalaulah ada orang macam ini mati di tangan beliau, dipukul oleh beliau. Jadi jangan bunuh orang baru, nanti kena ham pula nanti. Ini cerita saja bahwa ahli bid'ah itu mereka tak sejalan dengan para khulafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khulasat madhab ahli sunnah wal jamaah anna kull man sa'ala 'an al-ayat al-mutashabihah فهو المبتدع الضال. بهذا تميز بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. النبي خلال منهج 23 سنة لم يسأل أحد عن هذه الأمور. Jadi kesimpulannya, ingin membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, orang yang mengikut hadis yang benar dengan orang yang sesat adalah dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kalau ada yang bertanya tentang apa itu istiwa, bagaimana tangan Allah dan segala macam, pastikan itu ahli bid'ah, pastikan orang sesat. 23 tahun Nabi dakwahkan Islam, enggak pernah tanya-tanya macam itu. Jadi kalau yang bertanya itu ahli bid'ah, bukan pengikut Rasulullah. Bal hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu mimman yas'alu an hadhihi al-ayat. Bahkan Nabi mengingatkan, mewanti-wanti betul umat terhadap orang jangan tanya-tanya hal seperti ini. Faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ayah al-ula, yani ayat al-ula min surah Ali Imran, huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وانحراف وبدع ما شأنهم؟ قال يتبعون ما تشابه منه. وهكذا قال الإمام مالك ما أراك إلا السؤال بدعة وما أراك إلا رجل سوء. ثم قال يا عائشة إذا رأيتم الذين سماهم الله فاحذروهم. Maka Rasul ketika kata Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, kalau ada orang bertanya-tanya tentang masalah mutasyabihat ini, seperti yang disampaikan dalam awal-awal surah Ali Imran, mereka adalah orang-orang yang perlu untuk kita hati-hati dengan mereka. Bila ada ciri-ciri macam itu, hati-hati dengan mereka. Kata Sayyidah Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallam hadhihi al-ayah. Rasul baca ayat ini, walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, dan sampai akhir ayat. Kemudian kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah. Kalau kalian tengok orang-orang yang bicara, yang komentar, yang tanya tentang mutasyabihat, mereka itulah yang disebut oleh Al-Quran dengan zaid, orang sesat, orang yang bermasalah, orang yang menyimpang. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Jadi bukan baru kalau orang bicara masalah sifat-sifat macam itu, pastikan dia orang yang disuruh oleh Rasul, jauhi mereka, hati-hati pada mereka melalui Sayyidah Aisyah. Jadi sebelum Wahabi muncul, Nabi dah ingatkan dah melalui Sayyidah Aisyah. Jadi Wahabi itu dah diingatkan Rasul 14 abad yang lalu. Hati-hati. Limadha hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhum? Kenapa Nabi mengingatkan kita dari mereka? Karena Al-Quran yaqul
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني هو يريد أن يفتنك، يريد واحد من اثنين: إما أن تكفر تشبه الله فتقول الرحمن عرش استوى جلس، فيكون تشبيه فتكفر والعياذ بالله عندما تشبه المولى جل ذكره بخلقه. وإما أن يجعلك تبحث إلى معنى آخر وهو التأويل، وقد تصيب وقد لا تصيب، ففي كلا الحالين خطر. Kenapa Nabi wanti-wanti kita? Karena orang itu ingin membuat Anda berada satu di antara dua bahaya. Satu, membuat kita kafir. Gimana kafirnya? Kita memahami sifat Allah tadi dengan sifat makhluk, sehingga kita samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya kita kafir gara-gara itu. Atau kedua, kita cari takwilnya. Takwilnya bisa benar, bisa salah. Yang ujung-ujungnya kita habis waktu untuk itu, sehingga orang itu cuma maksudnya membuat fitnah dengan kita, membuat hal yang tak penting menjadi perkara pikiran kita, yang keduanya bahaya bagi kita. Ahlus sunnah wal jamaah yattabi'una hadhihi al-ayah, hadhihi al-kalimah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ahlussunnah wal jamaah, dia cukup ayat, ikut ayat Al-Quran. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian, annahu la ilaha illallah. Sehingga sejak dahulu orang kalau masuk Islam itu suruh sebut apa? Syahadat, la ilaha. Enggak tanya di mana Allah. Itu ciri-ciri orang ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah, asyhadu an la ilaha illallah. فهم يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء، لا يشبهون الله بأي شيء من هذا الكون. يقول الله ليس كمثله شيء. هذه العبارة الجملة عندنا العرب يقولون أن النكرة الكلمة التي ليس فيها ألف ولام، أو الكلمة الشائعة. فكلمة شيء نكرة، وكلمة شيء نفسها تعتبر أنكر النكرات. يعني لا يوجد نكرة أنكر من كلمة شيء، وهذه شيء جاءت بعد نفي ليس. وفي اللغة العربية النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. يعني ليس كمثل شيء، أي لا يوجد في هذا الكون لله شبيه ولا نظير ولا مثيل. كلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يجلس على كرسي ولا يطلع ولا ينزل. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak menyamakan Allah dengan apapun itu. Semirip kecilkah, semirip besarkah, semirip banyakkah, enggak disamakan dengan apapun. Kenapa? Dalam bahasa Arab ketika laisa kamitslihi syai'un itu bentuknya nakirah. Nakirah itu adalah bentuk isim yang tidak ada alif lamnya. Artinya nakirah itu semuanya apa saja bisa nisbahkan kepada itu, isim itu. Yang kedua, syai'un itu dalam bahasa Arab nakirah paling nakirah. Gimana menjelaskannya itu? Nakirah yang paling jelas itu adalah syai'un itu. Artinya dalam kalimat syai'un itu dua nakirah dah terkumpul. Kemudian sebelum syai'un ada laisa, nafi. Semua nakirah setelah nafi yufidul umum. Maksudnya adalah semua yang sejalan dengan syai'un tadi masuk ke dalamnya. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, baik sedikit, banyak, besar atau apapun, tak ada yang sama Allah dengan yang lainnya. Kira-kira begitulah. Fal-aqidatu ma jaa biha an-nabi wa kullu ma lam ya'ti bihi an-nabi hadhihi bid'ah wa khurafat.
Akidah yang benar itu semua yang datang dari Nabi. Selain datang dari Nabi, semuanya bid'ah dan khurafat. Nah, itu akidah Wahabi. جاءوا لنا بتوحيد غير توحيد النبي. Maka tauhid Wahabi bukan tauhid Nabi. Tauhid Wahabi. التوحيد الذي جاء به النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Tauhid yang diajarkan Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh Allah untuk memerangi orang sampai mereka mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dah bilang itu, sudah dia masuk Islam, mereka aman, mereka selamat. Mereka sudah masuk pada Islam, mereka sama dengan kita dalam Islam. اليوم يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله قال ما لك من لا إله إلا الله. كيف تقسيم التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ النبي هكذا قال. Oh, mereka enggak seperti yang Nabi tadi, enggak asyhadu alla ilaha illallah tadi. Mereka dengan taksim tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pernah Nabi bilang gitu? Enggak ada. Nabi cuma bilang masuk Islam dengan asyhadu alla, bukan dengan asma wa sifat, bukan rububiyah, bukan uluh. Maka akidahnya bukan akidah Nabi. النبي قال بمجرد ما أن يتلفظ الإنسان بهذه الكلمة لا إله إلا الله ولو كان في باطنه كافر بها مثل المنافقين قال عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Orang kalau sudah syahadat, dalam hatinya seburuk apapun, meskipun bertentangan dengan syahadat dia seperti orang munafik, dia tetap, kata Nabi, mereka maksum, mereka terjaga hartanya, nyawanya dalam berislam sesuai dengan hukum Islam, baru ditegakkan hukum kepada dia. فمذهب أهل السنة والجماعة في الفقه الإسلامي هو مذهب الأئمة الأربعة، لأن عندنا الدين إسلام وإيمان وإحسان. إسلام الفقه، وإيمان العقيدة، وإحسان التصوف. Islam ini tiga, iman, Islam, ihsan. Dalam fikih kita ikut mazhab yang empat. Dan akidah ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. والإحسان هو اتفقوا على أن إمام هذا المذهب مذهب الإحسان هو الإمام الجنيد الذي يسمى شيخ الطائفة. Dan imam dalam ihsan adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang dikenal dengan Syekh Taifah. وهو الذي وضع أول قواعد وأسس علم الزهد وعلم الإحسان الذي سمي بعلم التصوف. Beliaulah pertama membuat kaidah, dasar-dasar, prinsip-prinsip ilmu ihsan, tazkiyatun nafs yang dikenal dengan ilmu tasawuf. فالذي يريد أن يبحث اليوم عن الإسلام معنى الإسلام هو كتب الفقه، والذي يريد أن يبحث عن الإيمان في كتب العقيدة، والذي يريد أن يبحث عن مقام الإحسان في كتب التصوف. Hari ini kalau ada orang yang kenal Islam dalam masalah akidah, lihat buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingin kenal dengan Islam, tengok buku-buku fikih. Ingin kenal dengan ihsan, tengok buku-buku tasawuf. Sehingga kenal Islam itu iman, Islam, ihsan, yang merupakan kesatuan pada Islam itu. Tengok fikih, buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tengok tasawuf. Baru orang tersebut dengan muslim. هذه الثلاث المذاهب هي التي نشرت الإسلام بالسلام والإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، وأنتم نموذج من هذا الأمر. فمذهب الشافعي الذي دخل إلى هنا هو مذهب الأشاعرة، هو مذهب الإمام الجنيد. Di dunia ini tiga mazhab inilah mengembangkan Islam dengan salam, dengan iman, dengan aman. Dan ke timur dan barat semuanya mereka menyebarkan. Dan kita ke Indonesia pengikut mazhab Syafi'i, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, juga penganut Imam Al-Junaid, Syekh Taifah. Sehingga bergabung kita di Indonesia ini ketiganya dalam satu ajaran yang dibawa oleh para ulama kita sampai kepada kita hari ini.
فأنتم معكم سند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصل، مئات السنين تمشون على المنهج بسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما يأتي أحد اليوم يضحك عليكم يقول لكم اتركوا هذه السنوات التي راحت وتعالوا نبدأ من جديد على فكر ومنهج الخوارج وأهل التجسيم. Kalian sudah ratusan tahun tersambung sanad ilmu kalian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah benar. Datang hari ini orang ngaco, lucu-lucuan, orang nggak jelas, nggak punya ilmu. Tinggalkan mazhab yang ribuan tahun kalian anut itu, ikut mazhab khawarij, ikut mazhab ahli tajsim, mujassimah. Tinggalkan ahlu sunnah, ikut ahli bid'ah, ikut khawarij. الذي له مئات السنين ومتصل إلى النبي، مثل ما قرأنا الآن سند مذهب الشافعي إلى الشافعي ومن الشافعي إلى 5 طرق. Mau kita tinggalkan mazhab yang ribuan tahun tadi sampai pada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i gabung 5 madrasah sampai pada Nabi. Mazhab kita tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ikut orang yang enggak jelas asal usulnya itu. وهكذا مذهب كذلك الأشعري، فحدثنا به شيخنا السيد علي بن محمد بن عمر الزيلعي عن شيخه مفتي الشافعية في مكة المكرمة عبد الله بن سعيد بن عبادي اللحدي عن شيخه حاكم المراوعة وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل عن أبيه محمد صاحب كتاب عمدة المفتي والمستفتي عن شيخه صاحب الكواكب الدرية على المتممة الآية الرومية محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل عن عمه الحسن بن عبد الباري الأهدل عن الوجيه اليماني صاحب النفس اليماني عن أبي سليمان وعن عبد الله الجرعزي وعن الموقري عن يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن أبي بكر ابن علي عن يوسف بن محمد بن يوسف عن الحافظ الطاهر بن الحسين عن ابن الذيبع الشيباني عن زين الدين الشرقي عن الإمام نفيس الإسلام سليمان العلوي عن أبيه البرهان إبراهيم بن عمر العلوي عن شهاب الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي عن أبيه عن الإمام ابن بنت الجميزي الشافعي عن الإمام أبي القاسم بن عساكر صاحب كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو عن عبد الجبار الخوالي البيهقي عن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي عن مشايخه الأربعة أبو منصور البغدادي وأبو بكر الباقلاني وابن فورق وأبو إسحاق الإسرائيلي وابن فورق عن أبي الحسن الباهلي عن الإمام أبي الحسن الأشعري عن أبي بكر الساقي عن عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث منها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنا أسانيد إلى النبي. نحن ما نحتاج بعض الجهلة وأهل البدع يأتوا يحرفون عن منهج النبي بمنهج منقطع مبتور، منهج عرفناه نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لا نحتاج إلى من يقتل المسلمين وينشئ ما يسمى بالقاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية وما يسمى بغيرها ممن دمر الإسلام والمسلمين وشوه صورة الإسلام. Kita tadi beliau bacakan sanad beliau bahwa fikih yang beliau sampaikan, beliau ajarkan, yang kita amalkan hari ini itu sambung pada Imam Syafi'i. Saya tak apa sanad tadi.
Jadi 2 kali sampai tak sampai sanadnya, termasuk mazhab sanad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sambung kepada Rasul, itu saya tak hafal juga. Jadi beliau sampaikan mazhab Syafi'i yang pertama tadi, yang kedua ini sanad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sambung pada Rasul, kedua-duanya tersambung. Termasuk hadis tentang tidak sah salat orang kecuali dengan baca Fatihah, itu sanadnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada imam-imam yang lain sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal dengan ilmu yang sanadnya tersambung. Sementara orang-orang ini mereka tak punya sanad tersambung, terputus. Tak ada sambungannya kepada Rasul, tak ada sanadnya yang jelas, sehingga ilmunya tak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tak butuh orang-orang yang seperti itu. Tak butuh kepada orang-orang yang memburukkan, yang mencemarkan nama Islam atas nama Islam. Kita tak butuh orang-orang yang mereka bisa menyebabkan fitnah, bisa membunuh dan segala macam atas nama Islam. Jadi kita beramal saja dengan mazhab, dengan manhaj yang tersambung kepada Rasul melalui Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Alhamdulillah ala hadhihi al-minnah. أخرج الإمام النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه فقال لهم ما أجلسكم. Maka kita bersyukur ikut mazhab ini. Sehingga Nabi SAW satu hari keluar kepada para sahabatnya, kalian ngapain duduk di sini? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma manna bihi alaina bika fi sunan Nasa'i hakadha bika. Kami duduk Rasul, kami mengingat Allah, zikir kepada Allah, bertahmid kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kami, terutama nikmat hadirnya bika, engkau di tengah-tengah kami. Fanahnu kunna khairal umam bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ini jadi umat terbaik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allah minna min Allah ni'mah atiyah min Allah. Laqad manna Allah 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Jadi Allah SWT kasihkan hadiah, kasihkan karunia yang terbaik, yang terhebat untuk umat ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi minna wa ala hadhihi ni'mah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu da'iman abadan sarmada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatana ahbabana wa muhibbina wa mashayikhina fid din wa la ilaha illa Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'anhum ya karim. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum as-salamata wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afah ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa 'afi mubtalana فرج كربنا واقض ديوننا اجعلنا فقراء اليك اغنياء عما سواك. اللهم انا نسالك لنا ولهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب الي من قول وعمل ونيه واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب الي من قول وعمل ونيه واعتقاد ونسألك اللهم خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسألك اللهم ما قضيت لنا من أمر ضيع العاقبة رشدا ربنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا لتلقي العلم ولطاعته ونسألك اللهم بما أنزلته على أوليائك وأحبابك وأصفيائك وأحبابك وأوليائك
كما أكرمت من تكرمنا وكما أعطيت من تعطينا وكما تجليت عليه من تتجلى علينا بكرمك وجودك وإحسانك يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان. اللهم إنا نسألك منا بلا محنة كرما وجودا وإحسانا منك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وارزقنا غاية معرفتك وغاية رضاك وغاية عفوك وغاية عافيتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك وغاية أرزاقك، الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن تقوينا في ذلك كما قويت وتؤيدنا كما أيدت، وإنك على ما تشاء قدير بالإجابة قدير. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يقضي حوائجكم وأن يتم أموركم الظاهرة والباطنة وأن ييسر لكم ويتم بالحسنى وهو عنا وعنكم راض. آمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا شيخنا ممكن تجيزنا؟ أجزناكم في كل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية وكل ما يقرب إلى الله تعالى. Qabilna ijazah. Di ujung kata beliau, semua yang sahih riwayatnya yang bisa diamalkan beragama, kami ijazahkan kepada beliau, pada kalian semua untuk diamalkan, yang berasal melalui beliau dalam memahami agama. Baik, di akhir para ahibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau insyaallah besok jam 6.10 pagi berangkat menuju Banjarmasin untuk rihlah di Banjarmasin. Kita berdoa nanti semoga ini bukan terakhir dan pertama kita jumpa beliau. Mudah-mudahan nanti ada lagi safar sempat singgah di Pekanbaru Riau insyaallah. Yang kedua, meskipun beliau berangkat, di kita ada ahlul ilmi, ada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak pernah terlepas dari pegangan dalam beragama. Maka kita hadir dengan majlis Habib kita, dengan para ulama, dengan semua yang membuat kita berpegang dengan agama dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak majlis kali ini saja, tapi ini satu di antara banyak majlis-majlis kita. Yang ketiga, saya mohon maaf kalau ada tadi agak sikit-sikit selip